Kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliyala a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda pib o ye sira telima ye. Aw y'a ɲini ka Kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ Kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye Kanda voyage ye. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. Rahma Market ka se ka lamɛrikɛ jamana sugu bila aw sagoya la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ a ka se ka sanni kɛ a kɔnɔna na ni nɔgɔya ye ni teliya ye ni hakili sigi ye sira kelen pewu. Rahma Market a bɛ o baara ye nɔgɔya aw ye. A kɛra o aw b'a fɛ ka dɔgɔdɔgɔni sanni kɛ walima fo ka taa se caman sanni ma a kɛra bolimafɛnw ye sen filaw ka taa se sen naaniw ma fo ka taa se baarayɔrɔ kɔnɔ minɛnw ma fo ka taa se sokɔnɔ minɛnw ma musow ka dumuni minɛnw musow ka labɛn minɛnw kɔrɔma minɛnw ma sira kelen pewu. Rahma Market a b'o sira nɔgɔya aw ye. Ni aw bɛ kibaruya caman ɲini ka fara nin kan a ye nɛgɛjuru kɔngɔ k'a lajɛ plus 1 72 44 67 20 14 plus 1 72 44 67 00 46 plus 223 76 07 11 57 plus 223 65 00 92 92. Rahma Market o ye lafiya ye. Allah 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 subhanallah. Bakan baloko ɲuman o bɛ bakatigi hami nka SKF Industrie a y'o hamina in ta ka bɔ aw kan ni kana ni turto ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye. Ni aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80. Ya Muhammadu ya Muhammada ya Muhammadu ya Rasulullah. Ni maa nana aw ma aw diɲɛnen bɛ n'a ka silamaya ye i bolo kuru o da la i diɲɛnen bɛ n'a jogo fana ye. Nin bɛ mun yira kira tɛ kuma gansan fɔ ja maa bɛ se ka diɲɛ ni maa dɔ ka diinɛ ye nka i diɲɛ tɛ ni a jogo ye. I bɛ taa maa dɔ sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ a b'i ni nafila cɛ e yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ a b'i ni kuranɛ kalan cɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ a b'i ka Ala ɲɛ siranya cɛ nka jogo ɲuman t'a la. Maaw bɛnnen bɛ laada ɲuman min ka u ni ɲɔgɔn cɛ ni sariya tɛ a fɔngɔ ɲɔgɔnya wali silamɛya yɛrɛ ka jogo ɲininen dɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a sɔrɔ o maa dɔ ya Rasulullah ko ya Muhammadu Abdullahi dende do ya Habibina ya Rasulullah Muhammadu Rasulullah Sayyidi lawali. Maa si tɛ degun fɛ diɲɛnatigɛ la i fana kana degun fɛ maa si ma kana ban maa ka wari kan kana maa ka kilo tigɛ kana maa ka basigili tigɛ kana maa janfa kana surafɛn minɛ maa bolo kana riba d'u ma kana mɔgɔ dɔgɔya kana mɔgɔ nɛni kana mɔgɔ janfa c'est-à-dire kini danbere bɔ mɔgɔ la wailun li kulli humazatin lumaza ka da ka nin bɛ don hali kɔrɔfɔli kɔnɔ. Ya Muhammada ya Muhammadu ya Rasulullah wa anw bɛ taa i fɛ Alakira Muhammadu anw bɛ taa i fɛ ya Rasulullah wa anw bɛ taa i fɛ i ka sunna labato anw bɛ taa i fɛ ya Rasul. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu
mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Qur'an ti dafe fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna anyona kalente Qur'an kono wa shamsi wadduha kalenta ani kode ba kono mais ate fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna tobo ala ye kale ko Qur'an ye abora ala yoro oho Qur'an abonye ba damana sujudu fana bonye ba damana Qur'an yoro do de be ko anka kanga sujudu ka ala oye yoro ta ani duru de kulubali ni lamme ka nyede bitay lamme ka nyede ni ba fe ka ala deli Qur'an kala e ka ala deli sira cité min jele ka teme e ka Qur'an kala ni ka ala deli ni ka Qur'an kala yi abe Bukhari ni Muslim kono de ko majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yaqra'una obe kalane kube Qur'an kala ala senaka ko batande fote hi melego ba yoro koli hine be jigi ala bi woso nuye abu kosuma o ka sigi labana aba fo yafala ati dan yafama ko ay aka jugumon ñu fale mun kamali Qur'an kala heske abe hadisa kono inna lillahi malaikatan sayyalatan sayyara ma mana sayyala we yeleni Qur'an kala melegaw ulu ye yelewndi sayyara we tamay nu ye bismillah fo kame o ba fo halumu ila hajatikum amma ko biya no ayna ya izan ni be ala deli Qur'an kalanka ala deli Qur'an yere fana yoro gurimamba we yoro tan ani fula nyongonay a yoro gurimamba we yoro tan ni fula yi Fatiha ya kele suratu Bagara damne ya kele ayatul kursi ya kele allaba ya kele Bagara allaba ya kele kulillahumma ya kele shahida ya kele kulil hamdi ya kele suratu hashir ya kele suratu saba ya kele mais Qur'an yoro gurima qualité were a ala deli nani a ala barka dana we yoro tan ani duru de a o to bi wole ko sujudu ke yoro ko Qur'an sujudu ke yoro tan ani duru ay ci cité ay kana Qur'an kalam boala ika salatul haja ke ka sujudu ke ka ala deli na madla o mako te dla wa amma fi sujudi fajtahidu bidu'ai faqaminun an yustajaba lakum sujudu la ay ala deli Qur'an kala sujudu wotumana Qur'an yoro tan nduru be ala bato bele do Qur'an kala a harfu kele wo kele baraji tantam bi dima wa ala bato o baraji ba damana ibika Qur'an kala ni sera sujudu la ka sujudu ke ka ala barkada wo baraji ye fuye ki mako fana fo adlala yoro tan nduru bonni bondanye hadisa karamogo ba asigi cogo mina tafsir karamogo ba asigi cogo mina figu karamogo ba sigite arsalatigi ya sigi babun Qur'an sujudu yoro tan duru do anga maliki ay sababu wala ce ika sabayen faraka angata wa sujudul Qur'an Qur'an sujudu 11 tan kele sajada sujudu la وهي العزائم ko tigengaya few tigengaya alazima tigengaya few walma ko baw walma joyoro hu azimatun wa jamude azaimu Qur'an sujudu nti yoro gwansan de la ilaha illallah ibn qayyim asiye sambi duru sura madin sura karamo de do ko dona ala e dongono na doni kay ni fembele bele bambi bolete ala deli na ay Qur'an kala ka sujudu numbe matarafa ka ala deli dina ala e den tande dama den ta ange
aka kitabu min sebenani ko irsalatu walidi ila waladi wo irsala nye aye adendo aye sira jenge min ka aye lettre sebe ama akwa de ma ala nko ne ka bonye qur'ana nye qur'ana de fana kala ki soro de ko nye qur'ana de kala ka ala deli ki soro irsalatul walidi ila waladi ko tan kele walaysa fil mufassali shay'un laysa fil mufassal minha shay'un ko mufassali la ko doto la de mufassali oye seli sura maliki yalla kulubali nya fo aw ye shen chamade ko ante maliki yalla o sikatine na fio ante maliki yalla o sikatine na wonere tora wo foli la do re fana ko nere fana ti maliki mo way ngoyti na nga barita neti maliki mo way na nga barita ambe maliki ya mbi bunu anko dantala ko sujudu yin esigi kalambalu ata nyangami umawa esigi uba nye sorowa ukoko otumana sa sujudu saba mbe mufassal la ulu ye ka seli sura ye u ka seli sura be damina suratul hujurat de la imam ba kasim aw bi fe nu kala ka tige ale a do de tigeti kata ta chama jela ti aya fula allah akbar abitu ka jenye doni c'est ça ale fitri la ale suratul hujurat yorodo o suratul hujurat de wede seli suran damine malikiyala mufassalatu do fe mufassalatu ye zariyatu ye wal maqafu wal hujuratu ye doye c'est ça ale hujuratu yorodo de kala aya chamanche de kala o adamine be min ba Allah ban fana be min ngo sugoro be Allah bay nila e man na sugoro la may mufassalatu uluye ko mufassalula suratul inshiqaqila kelembe suratul najmina kelembe suratul qamarila kelembe hijila yoro fula de be uye kelen ta uye kelen toye donc sujudu nani de bununa anga malikiyala anga fi alif lam mim sad alif lam mim sad la inda qawli alaka kuma yoro la wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna ni ningala ke ga kanga sujudu ke suratul a'raf laba ni akala ke sujudu ke sujudu ndum ebe rebe min kala la sujudu to la ibo kala subhana rabbiyal ala o kala o ya ye ko nabila daudu ko ay fana sujudu nke koy ka barka tubi sujudu be barka da sujudu be qur'ana sujudu be ko nabila daudu fana sujudu ke ayira sebeni feuna ayi dama kese kamina Allahumma uktubu li biha ajran ala nyentenda nintendai ala ikani ke barajiye wada anni biha wizran ala ni jinumu de binena intensu li eko kesaniya yi wa taqabbalaha minni ala amine nyebulu ina fo yamine nabila dauda bulu chugumina do baye ko be nim fo anye ibi soro ke ka sagula duwo ke seli donwo qur'ana sujudu donwo ibi sagula duwo ke angata waye kelenye wa shaqqa basarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu be adode ko ne nyenda e sujudu ke alaye ala mi nyenkile min bala ala de o boala tulo min bala ala mi o boala kala kama kesina ala kasi o be sujudu de inna zalamtu nafsi zulman katiran faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta o be adode wa huwa akhiruha wade suratu a'raf labai man kana fi salati ni ma min kera selilaw fa idha sajadaha na ya sujudu nke
abejo وقرأ من الأنفال abedo kala anfalula yasalunaka an anfali kulil anfalu oye miye ni ye sujudu kɛ fasilu donna furancɛ dɔ donna e ka kalan ani ka kunberekuru minɛ cɛ e taara sujudu de la e wulila k'i jɔ furancɛ dɔ donna i ka kalan ni ka kunberekuru minɛ cɛ furancɛ min ma kan dumana kunberekuru dun furancɛ i bɛ bɔ kalan na dɔrɔn i bɛ kunberekuru minɛ o tigɛla donc ni wulila k'i jɔ i kana fɔ n bɔra sujudu la n ye kalan hakɛ ba la k'i ka kalan yɔrɔ dɔ kalan ni yɔrɔ wɛrɛ kalan o bɛ daga mais ko min ka ɲi i ka kuranna taratibu kɔlɔsi komi suratul arafu laban anfalu bɛ tugu la i bɛ anfalu kɛ i bɛ sɔrɔ ka kunberekuru minɛ kɛ mun kɔsɔn kalan ni kunberekuru minɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na أو من غيرها walima o tɛnɛ ما تيسر min nɔgɔyala ma ثم ركع وسجد a bɛ kunberekuru minɛ a bɛ sɔrɔ ka sujudu kɛ وفي الرعد suratul ra'adi la fana inda qawlihi وظلالهم بالغدو والآصال ni ye nin kala i b'i ten da duguma o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ an kɛ kulubali dafɛn si tɛ yen min tɛ ka ala barikada dafɛn si tɛ yen min tɛ ka ala barikada dafɛn si tɛ yen min tɛ ka subahanallahi fɔ kɛ ala ye anw de t'a faamuya u bɛɛ bɛ ka ala barikada hadamaden kanagwɛlɛ de bɛ yen n'o tɛ dafɛnw fɛ kanagwɛlɛya tɛ yen ala ko nin jirisun nin bɛgɛnw nin fɛn ninnu k'olu yɛrɛ sumaw u bɛ ka ala ka keleya jira jagoya tile bɛ bɔ yan fɛ u bɛ ɲɛsin yan fɛ tile bɛ bɔ yan fɛ u bɛ ɲɛsin yan fɛ waziladuhum bilguduwi sɔgɔmada fɛ u bɛ ala ka se jira wala asɔli wulada fɛ u bɛ ala ka se jira ni e fana ye yɔrɔ kala e fana ka ala ka se jira k'i ten da duguma wa fi nahali suratu nahali la يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون a y'a ka jɔn ɲumanw fɔ ko ale ka jɔn ɲumanw o bɛ siran dɛ ala ka se bi sanfɛ i bɛ duguma dɛ ala mana u yamaru min na k'u tɛ o sɔsɔ wa yaf'aluna ma yu'maruna n'i y'o fɔ i b'i ten da duguma tuguni suratu nahali kɔnɔ وفي بني إسرائيل يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وببوكا بي زقانو ينيندي ني تندا دوغما كم بومبو nu o bɛɛ lajɛlen tagala sanfɛ a ye bombo de ta mais a kan bɛ ɲɛda mumɛ bɛɛ ma ɲɛda mumɛ bɛɛ b'u suli k'u da duguma yakhiruna u bɛ bɔ ka bin lil azqani bombola bimana ɲɛda ko wayazidu wayabukuna u bɛ kɛsi dɛ o bɛ kɛsi mɔgɔ kɔni k'a fɔ ko ala ka bonya mɛ e la kɛsi ayi saba dama dama de don i ka jinumu a m'i la kɛsi ala ka bonya m'i la kɛsi ko min bɛ ka na k'i y'a ma jatigɛ walima alijana ja k'i ma kɛsi ni non bɛrɛ ma fɔ e ye walima dusukun jala kojugu n'o tɛ ni bɛrɛ fɔ ni ye caman mɛn e na jɔ i kelen ka kɛsi ni bɛrɛ fɔra e ɲɛna walima ni dusukun jala a tɛ se ka kɛsi kɛ o yɛrɛ jira kɛsi tɛ dɛ mɔgɔ ɲɛ b'i la i ka kɛsi non o t'a ye suratu Maryam na إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا suratu Maryam na ni ye nin kala ko ala ka jɔn ɲumanw ni ala ka ayaw kalala arahamani ka ayaw mana kalaw ye o ye bɔ ka ben o ye sujudu kɛba ye sujudu yɛrɛ kɔnɔ o ye kɛsiba ye n'i ye nin fɔ dɔrɔn e yɛrɛ bɛ ben sujudu la n'i b'a kɔrɔ dɔn a tɛ tɔ to i la koyi e kɛtɔ ka sujudu kɛ i tilala ni aya in kalali la ko ala ka maa ɲumanw ko ni kuranna ayaw kalala u ye e dun fana y'a kala o e y'a dɔ ye o k'olu bɛ sin ka bɔ ka ben ten u bɛ sujudu kɛ u bɛ kɛsi a bɛ nɔ dɔ to e la dɛ wa fil hajju awwalu la wa man yuhinillah فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ko ni ala mana maa min duwaya
amana maa min fɛgɛya k'e tɛ bonyaba sɔrɔ dɛ aliful qayyumiyya ala ka alifu bi fɛn bɛɛ de la ni min kɔrɔ yen ni aliful qayyumiyya y'a bila don o don réparateur bɛ n'a dilan a tɛ sɔn sinuwakɛ min yɛrɛ y'a dilan a bɛna segin a tɛ sɔn a kana kɛ sinuwakɛ ɲɛna ko ale ka de yelen minɛ dɛ ala ka se don nka n'i fiyena e t'a yela ko ala ka se b'a la quoi ala ka se de bɛ da aliful qayyumiyya n'a bɔra fɛn o fɛn a banna ko wala wa aliful qayyumiyya dɔgɔya bolo ma ni ala y'a ɲɛsin maa o maa ma ko diɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o b'a fɛ k'i dɛmɛ don i ma k'i kɔrɔta ayi ama la min mukrimin bonyaba tɛ a tigi ye dɛ inna la yaf'alu ma yasha ni y'o fɔ i b'i bɔ ka bɛn tuguni ka sujudu kɛ wa fil suratu furqan na anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura makakaw kafiru bɛɛ ni ko ma ko ka limaniya o b'a fɔ ala jumɛn de don ni ko ma ko sɔn ala ye ala jumɛn de don josɔnnaw bɛɛ ka kan de nin ye e teri kanagwɛlɛ n'a bɛ mɛrɛ bɔ e la ni ko ala jumɛn de don de nin ye makakaw ka kan de ye ko n'a fɔra k'u kana sujudu bɛ o b'a fɔ an bɛ sujudu bɛ ala jumɛn de ye e bɛ ka min fɔ wa ayi o y'a sɔrɔ a y'a nun kɔrɔta a taara a bolila ka taa ni e bɛ nin kafiru ka ban aya kala i bɛ sɔrɔ k'i ten da duguma e sɔnna ala ye hudu walima namlu Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim hudu ka aya walima suratu namli ka aya Suleiman de bɛ ka Suleiman ni digiɲɛ ka sura hudu de taara fo saba ye a balala k'a ye ma la aradu hudu am kana min al-ghaibina u mako jɔla ji de la ala ye se masa ye dɛ k'a bɛɛ d'i ma a t'o kɛ dɛ a bɛ dɔ d'i ma k'i jɛ dɔ la wallahi waritigi ni anw fantanw ma kɛ e gɛrɛfɛ wallahi tɛ ja sɔrɔ i ka wari la e bɛ ja jumɛn de sɔrɔ a la e ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ so jɔ e ma mɔgɔ sɔrɔ min b'i ka yɔrɔ fura e bɛ mun e tɛ ja foyi sɔrɔ a la wa o ye ala ka se de ye e mako ka jɔ o la k'olu fana mako dilan o ye ala ka se de ye o de la suratu hudu la fɛn 8 walima fɛn 7 Sulemani kɛra dɛsɛba ye olu da la o dɔ la kelen de ye nin ye ji bi yɔrɔ min na Sulemani t'o yɔrɔ dɔn wa a tɛ se ka ji bɔ jinɛw de bɛ se ka ji bɔ mais jinɛw tɛ ji yɔrɔ dɔn jinɛw de bɛ se ka dingɛ segin ka ji bɔ miniti 1 i n'a fɔ an ka château masin u ka teli n'o ye ala fana ye o jinɛ ninnu kolo Sulemani ye olu de bɛ Sulemani tɛ se ka ji bɔ mais jinɛw tɛ ji yɔrɔ dɔn hudu kɔnɔ de bɛ ji yɔrɔ dɔn a b'a fɔ ji bi yan ayiwa jama jigila o mako bɛ ji la hudu bɛ min hudu ɲinina hudu ma ye Sulemani ko ni hudu ni a nana ni y'a sɔrɔ fo n k'a ɲɛŋi fo n'a nana ni dalu ɲuman ye dɛ o wagati in na dɔrɔn a ye Ukabu kɔnɔ ci o de fana ka teli ni kɔnɔtɔ ye o fana ka teli ni hudu ye Ukabu o ye migi de ye a wulila ko wuli sanfɛ hudu bɛ diɲɛ na yɔrɔ min a ɲini Ukabu wulila sanfɛ a ye sanfɛ lege k'a lajɛ a balala k'a ye hudu bɛ fo saba i fan fɛ n'o ye Yamani de ye o y'a sɔrɔ Sulemani bi fo Shami Filɛsitini sanfɛ ye a yɔrɔ ka jan dɛ Ukabu kɔnɔ ye fuu ka ɲɛsin seconde 1 a sera hudu ma a ko hudu y'a mankan mɛn min kɛ hudu y'i jɔ a ko hudu ne k'i talo o da ka di la dɛ n'o tɛ Sulemani y'i kale ko a b'i ɲɛngi bi walima ko ni nana ni dalu ye ko n'a ye dalu fɔ ka ban kisi la ayiwa an ka taa o sera hudu ma hudu sera Sulemani ma tafsiru Kurtubi b'a lakale cogo min na Sulemani ye hudu sama a si la k'a gwɛrɛ a la a bɛna ɲininka a ko Sulemani ma ko
domina era bina jo ala nyekoro e bado abeke jogo mina Sulemani kirina kabe domina era bina ni jora ala nyekoro abina ke jogo mina ayo kirinya bla mega ko hudu munde ka kibariya amma ko kumbila ako amma ko bila jira o jibiano se ko ngelen jino be ka jisegi ay kisa fo ako ne Sulemani ko ala mogode fendo be mo marade Belkisu bi yeve mo marade wa Belkisu bi ka fe wore de bat mini etike mini e ka ala tikele ha ni kisa janye sa ako hudu ma ko kanno millatri sema ka dima innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim tanini hudu letri kurla ka di hudu ma ala e masaka Sulemani la jakoy adilama atara jo jirisuna aye a serminke letri nyi koko sogo ka palew sogo ka tada fo Balkisu musoyi a wurula ada ile ko innahu min Sulemana de bora Sulemana ibe Sulemani mi kibarame abora Sulemana de wa bismillahir rahmanir rahim de bala wa itilia kanade note mbini soro sisa ayre ba do ni letri anana na chugo jume garnye man nanai e courrier tigi man nanai letri mimbi koko sogo kanada enye koro we letri gwansa akoko jamama mogo ay nan deme mitaka Suleiman de fe letri belebele ba akorona kuma filaniye ulu mogo yada le nalomo ko hi o sira o mawa atwama on yo fanga tigi de ambita sisa kaka masaya ba ako ay hekle tigi do o kisa o ka jansa o tumana sa wulila awulila na hadiya mi hala mase maza Suleiman o yoro fanana aselen ko ba bola fo sabai yamani jamanana aselen ko feyi anana ni sanu munu ye jinaw ye koko bolo jo ka sanu birigide kelen hakke bla ka beke sanu koko ye koko nan tara Suleiman fe o ba fo ko ay ko ayanga sanu de puruti kwa uyu ka sanu dodo koko la sanu ka se o ka sanu bana Sulemani masake ko uzele Sulemani mako aw de be nuso ja aw ka nin kado ni jini ni unde sanu ka se ma Sulemani yi dama kasi ne ko aka masaya pale joni bina dine mande sisa kala ifritu min aljinni aleko sani wulada ka se minana walma wulada ni sogomadani wulada furancene na minana Sulemani ko ko mi usira ya no kilo dama na makaban Asifu bunu barkiya ko ne binana sisa sani ika fulali nye ka segi Sulemani were fana kun dise wala tugu ne ko Sulemani desela ni sura na fo shen wolumula Sulemani tise wala Asifu bunu barkiya wa qala allazi indahu ilmun min alkitab ko ne binana sisa Asifu bunu barkiya ya hayyu ya qayyum hayyul qayyum na ni sesin sisa ka fo bani na bena hayyul qayyum de do hayyul qayyum de Sulemani a nyeyele do sesi fulani bon ode wo bonyaw lakale to wo sew lakale to sujudul qur'ani nana wala angata na nyine na tanzoro ambe se kana kisa ukundi kalai وفي ألف لام ميم تنزيل وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون على كما نيمو يسانيا كان على كتن سبحان الله وبحمده كدي الله سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون تو يربونيا كبو على باتوما de utu yere boye kabo ala batoma ebo kala yoro mina ibi yere majigi ki singa tinda dugumati qur'ana sujudin kadi koy وهم لا يستكبرون utu yere bunye ubi subhanallahi wa bihamdihi fo e fana sujudu la ibi subhanallahi fo subhana rabbiyal ala ebo fo utu yere bunye ibi yere koroki yere dogoya ki tem da dugumate alam fulani la yastaghfirun wa fi sadula فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وفلا
Dawudu de ka ko la Dawudu ka ko in a ɲagaminen don dɛ ziirin caman bi fɔ kana i tuloma da dɛ kana i tuloma da fɛ a ye Uriya o y'a ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye ko a ye o muso ye dɛ o ko jala ye dɛ a ye lɛtiri sɛbɛn ko ka bila kɛlɛ ɲɛmɔgɔya la dɛ o sala minɛ tuma min na dɛ ale ta kun ye muso 99 ye Uriya ta ye muso 1 ye dɛ ka laban ko muso 1 ta ka fara kan tisa wa tise ina naja ko a nana a kisa nugulen don kojugu wa fɔ ka di koyi tulo bɛ sɔn a ma fana n'i ye kuranna lajɛ tuma dɔ la i bɛ sɔn a ma kuranna ta ka na n bɛna min jira i la sisan an bɛ jɛn na ne ni e bɛ jɛn na ne ni e bɛ jɛn na dɛ ne ni e bɛ jɛn na wala Watara aw ka subhanallah Watara fɔlɔ a yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ minɛ n tɛmɛna de bon Kulubali a lajɛ ban a y'a daminɛna ni mun ye a y'a daminɛna mun ye a ko istasawwaru إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا فحكموا ika kiri tiga ni ɲɔgɔn cɛ i tulo b'a la i ka kiri tiga ani ɲɔgɔn cɛ dɔ de dɔ tɔɲɔ i ka kiri tiga ani ɲɔgɔn cɛ ala kɛlen ka kisa in fɔ k'a ban pewu ala ye mun fɔ tuguni a labanna ya dawuda inna ja'alnaka an y'i kɛ de khalifatan nɔrabɛlɛ fil ardi dugukolo la kiri tigɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ninnu nana ko kiri tigɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛtɔ ka jalagili ɲɛsin a ko dawuda kiri tigɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc e b'a dɔn ko problème ye kiri ye dawuda ka kiti min y'a sɔrɔ ne ta ye nin ye ne ta ye nin a ye kiri côté kelen ma mɛn mɔgɔ min nana ka damakɛsi kɛ damakɛsi nugula kojugu a sina ka kiri tigɛ ni bɛ alimamu caman sɔrɔ muso dɔ bɛ na jɔ a ɲɛ kɔrɔ f'a bɛ kɛsi n cɛ tɛ dumuni di ne ma a ye n bugɔ i bɛ se ka fɔ nin cɛ ye nin ye cɛ fu ye dɛ i ye yɛrɛ sɔrɔ jahanama na e y'ale lamɛn fɔlɔ walima den fila min kɔnna ka na a bɛ fɔ f'i yɛrɛ b'a fɔ a ye kiri tɔ kelen ma kiri fankelen ma dawuda o de kɛ ko nin ye ne balimakɛ a ta ye 99 ko ne k'a ta a ko tiɲɛ na i balimakɛ y'i tɔɲɔ dɛ 99 bɛɛ b'a bolo a b'a fɔ k'i ta ko ale 99 bɛ ale bolo k'i ka ale ta kelen minɛ a bɛ n'o fara a ta kan a y'i tɔɲɔ ale ye tɔ kelen ma lamɛn voilà o tuma na dawuda ka fɛn ye kiri de ye k'a fɔ a ye Uriya muso ci dɛ a ye Uriya ci dɛ Uriya tora kɛlɛyɔrɔ la o la sisan dɔw b'a fɔ ko a sujudu kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye sa a bɛ se ka kɛ fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba ko waqiila dɔw ko a bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn inna lahu wa husna ma'ab dɔw ko i bɛ sujudu kɛ yɔrɔ la ko dawuda sigiyɔrɔ ɲuman b'a bolo dɛ a mana kɛ cogo cogo bɔda ɲuman bɛ dawuda bolo nabi ɲuman de don حاميم تنزيل وفي حاميم تنزيل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أي سجود كعلى يد على مية دولو نون سانغولو نون دا أكنا سجود كدولوي أكنا سجود ككالوي أكنا سجود كفوي بمكو كاو أم فرافيون على سنة أكنا وروداجي شي فوي a kana joli sɔn min ye joli da min ye sɛ jɛman da min ye sagajigi jɛman da o de bato voilà anw ta ye tutu de ye tutu n kun tagara sula fini sula to e yɛrɛ bɛ k'a jaasi yɛrɛ
kan foyi t'o la in kuntum iyawta n'a bɛ ala yɛrɛ jaati kɔni ɲini o bato fɛnw ye nin de ye yɛrɛ la nɛgɛ dan don koyi wallahi fe jirikuru wallahi ni kabako ye dɛ a bɛ taa ɲɔ sɛri digiɲɛ fo de la ko a mako dilala ni kɔngɔ la dɛ a bɛ taa ɲama bɔn sira camancɛ la ko a mako dilala sujudu kɛ yɔrɔ banna an ko kuma gurima na yɔrɔ 4 a ka kan ka fara a kan bon sisan ni ɲɔgɔnnaw kama dɔw b'a fɔ ko ne tɛ maliki ye quoi Kulubali n bɛna kisa dɔ f'i ɲɛna a minɛ ka ɲɛ dɛ voilà comme Ouattara kitabu b'a bolo a tɛ k'a lamɛn n tɛ k'a fɔ ale ye Keta e kɔni e tɛ jaratala dama ye dɛ i concentré len don kosɛbɛ i bɛ lamɛnni kɛ n'o tɛ Kulubali taara yɔrɔ la a mɛnna a taamana a mɛnna Ouattara taama i ma taama wa n'i ma taama sisan n kan bɛ e ma sisan Kulubali e ka nin aya in lajɛ n'o ye surat Inshiqaq ni aya in to i ɲɛna ni yan de don e ka nin lajɛ ba a ko fama lahum mun de bɛ maaw ye tan la yu'minuna n'u tɛ limaniya wa iza quri'a ni kuranna kalanna u ma a kɔrɔ ye di de tando don a jalagili don i y'a faamu wa wa i lamɛn nin de kosɔn dɔw b'a fɔ ko anw tɛ maliki ye ne ye maliki ye dɛ 100% ayi non mɔgɔ si tɛ malikiya in kɔni fɔ que non o kuma tɛ yen o an y'a kitabu kalan an ye malikiya cɛdenw ye an y'a minɛ u da la u y'a fɔnɔ ka don an da la Ibn Arabi Kurtubi ka karamɔgɔkɛ tafsiru Kurtubi malikiya tɛnɛnna tafsiru fil ahkam a ɲɔgɔnna tɛ yen bɛɛ bɛ ale de sɔn o ye malikiya cɛden dɔ de ye Kurtubi tafsiru Kurtubi o ta karamɔgɔkɛ o ye Ibn Arabi de ye o Ibn Arabi a fakɛ kun ye Kurtuba alimamuba de a bɔla a kalalen kɔfɛ a bɔla Kurtuba ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo Shami ka munumunu ka n'a yɛrɛ sɔrɔ Madinɛ ka munumunu ka taa yɛrɛ sɔrɔ Iraki ka n'a yɛrɛ sɔrɔ Misra ka sɔrɔ ka segin ka taa Kurtuba a fakɛ fatola o y'ale bila fakɛ place la bɔra yen a ye nin lamɛn ka ɲɛ dɛ o y'a bila fakɛ place la fakɛ tun tɛ nin sujudu in kɛ ale fana kun t'a kala mais laada dɔ b'u bolo ni sunkalo sera ni ye alimamu ye hali bi suraka jamana na a bɛ ten min ye alimamu ye a bɛ kuranna bɛɛ de kala hijibu 2 su o su bɛ hijibu 2 kala sunkalo bɛ ban tuma min na o ye kuranna kala olu ta bɛ kɛ ten de a selen yan nɔ a ma se a ye sujudu kɛ a ma se ka tɛmɛ a ye sujudu kɛ seli banna min kɛ cɛkɔrɔbaw y'a bugɔ koyi an ko setigiw de bɛ sisan dunbiya ninnu ni sisan buwa sagara ninnu ni Kulubali ninnu sisan olu de a bɛ ko misiri komite ka guri o cɛkɔrɔbaw i fa kun t'a kɛ mun na e y'a kɛ tan bon ale y'a ye jalagili kologuri la sunkalo wɛrɛ nanen a panna yɔrɔ in kun o kuma caya la dɛ a ma e ka aya in kalabani fama lahum la yu'minun mun de bi mɔgɔ ye n'o tɛ limaniya dɛ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ni kuranna kalanna u ye o tɛ sujudu kɛ kolo فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا mankan wulila u labanna sisan o ko an bɛ barisabu olu fana an ka suraka mɔgɔ ninnu a b'u ka idéologie la ko ni kuranna ma kalan a ka sunkalo ma dafa walima ko ma ɲɛ quoi o hakilila b'u la quoi a ko n'o don kɔni ɲinɛ kɔni aw ka kuranna bɛɛ tɛ kalan nin sura in kɔni ne t'a kalan o kɛra damana mankan ye ko diɲɛ dila ma ko a k'a kalan
a yɛrɛ ibnu arabi ko a b'a kala ko nin sura in a t'a kala seli la a t'a kala kuranna na mais n'a kala n'a kelen a b'a barisabu ko n'a ma kɛ aya in bɛ k'ale jalaki malikiya ka hatu don malikiya kɔhoto mais a bɛ sujudu kɛ yan ibnu arabi bɛ sujudu kɛ yan a b'a kala a kelen a bɛ sujudu k'a la o de la an b'a yela k'a fɔ ko rajihu malikiya la la e bɛ se ka bunu arabi tigɛ ka bɔ malikiya la wa ni ye bunu arabi bɔ yɛrɛ bɔ malikiya la e b'a sɔrɔ wa e bɛ malikiya yɛrɛ sɔrɔ wa barisabu a ka kalanden de ye kurtubi de o ɲɔgɔnna tafsirukɛla tɛ yen ni bunu arabi jasila a ka kalanden don wala ni ɲɔgɔnnaw kama ni an ko a bɛ malikiya la mais min ka wuri nin ye a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔna gan ko o tuma na an bɔra malikiya la an k'e tɛ ko in kalama e tɛ ko in kalama dɛ an ka taa an ka a fori kɛta an bɛna a fori sisan wala ko a tɛ tila la kuranna sujudu a ma kan k'a kɛ fo k'a sɔrɔ a bɛ seliji la n'a bɛ seliji de la mais n'i y'a kala ne tɛ seliji la seli bolofara don seli bolofara de don a bɛ a taatɔ bɛ Allahu akibaru fɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ duguma salamu bila t'a la i bɛ wuli k'i jɔ dɔrɔn a banna fi rafi minha sa'atun i wulitɔ n'i ye ko Allahu akibaru ko o bɛ daga mais salamu i taatɔ ye Allahu akibaru fɔ i wulitɔ fana mana Allahu akibaru fɔ ko fɛn ko o bɛ daga wa in kabbara n'a ye Allahu akibaru fɔ o ahabbu o de kanunen don an fɛ a taatɔ Allahu akibaru a wulitɔ Allahu akibaru mais salamu bila t'a la mɔgɔ min y'a kuranna sujudu kala farida la i b'a kɛ wa nafila fana na i b'a kɛ wa yasjuduha man ni maa min ye kuranna sujudu kala fana fajiri kɔfɛ madama a ma se tile bɔyɔrɔnin na komi nafila seli ye haramu ye ni o ma se fajiri selilen kɔfɛ nafila ma kan ka seli malikiya la a kɔnnen don mais kuranna sujudu i bɛ se k'a kɛ wa ba'da al-asri lasara kɔfɛ fana nafila tɛ yen mais n'i ye kuranna kala lasara kɔfɛ i bɛ kuranna sujudu kɛ ni tile labɛnna benni kama o ye haramu ye i b'o jɔ ayiwa an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na sa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com Kanda pub o ye sira telima ye. Aw y'a ɲini ka Kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ Kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye Kanda voyage ye. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. Rahma Market ka se ka lamɛrikɛ jamana sugu bila aw sagoya la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka sanni kɛ a kɔnɔna na ni nɔgɔya ye ni teliya ye ni hakili sigi ye sira kelen pewu. Rahma Market a bɛ o baara ye nɔgɔya aw ye. A kɛra o aw b'a fɛ ka dɔgɔdɔgɔni sanni kɛ walima fo ka taa se caman sanni ma a kɛra bolimafɛnw ye sen filaw ka taa se sen naaniw ma fo ka taa se baarayɔrɔ kɔnɔ minɛnw ma fo ka taa se sokɔnɔ minɛnw ma musow ka dumuni minɛnw musow ka labɛn minɛnw kɔrɔma minɛnw ma sira kelen pewu. Rahma Market a b'o sira nɔgɔya aw ye. Ni aw bɛ kibaruya caman ɲini ka fara nin kan a ye nɛgɛjuru kɔngɔ k'a lajɛ plus 1 72 44 67 20 14 plus 1 72 44 67 00 46 plus 223 76 07 11 57 plus 223
65 00 92 92. Rahma Market وإلى فياي الله 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 سبحان الله. Baka baloko nyuma obe baka tiki hami nga SKF industry ayo hamine takabo auka nikana ni turto nyuma nyuma mi la me ka kori kulo nyuma na mishi saka ba nyogome so olu bela jele bisega ni du wa abe baka ka kena sabati wa baka dumni ko dafa ay ne awmunu makobe dogodon sana walma chaman sanna ay weleli ke 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80. Ya Muhammadu ya Muhammada ya Muhammadu wa ya Rasulullah ya Muhammadu ya Muhammada ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya Muhammadu ya Muhammada ya Nabina ya Rasulullah ya Muhammadu ya Muhammada ya Muhammadu ya Rasulullah ko ya Muhammadu Aminata dendedo ya Habibina ya Rasulullah